come under the control of the Holy Spirit. पवित्र आत्मांकर नियंत्रण मध्यरे आसी जिबा। Praise the Lord. कौन पाई पवित्र आत्मांकर नियंत्रण रे हमें आसीबा को पड़िबो? कौन पाई पवित्र आत्मा हम जीवन को नियंत्रण करिबा आवश्यकता रही अछि? जेतु बाइबल रे लिखा हिछि गोटे वाक्य माने पढ़िबा एवं हमने आगो को बढ़िबा। एफिसियो 5 तार 18। एफिसियो 5 तार 18 के जने पाउचंती ताले पढ़िबे नचेत मु पढ़िबे। एफिसियो 5 रो 18। आउ द्राक्षारसरे मत न हुओ, सेथिरु तो अत्याचार जन्मे, मात्र आत्मारे पूर्ण होई गीत स्तोत्र और आध्यात्मिक संकीर्तन द्वारा परस्पर को उत्साह दियो। पुणी तुम आमेन। मान को हृदय ईश्वर को उद्देश्य रे संकीर्तन और गीत गान कर। बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया। इस तरह में देखो छु आ द्राक्षा रसरे मत न हुओ। प्रेज द लॉर्ड। ए द्राक्षा रस कोन अटे? को प्रकार द्राक्षा रस प्रेरित पावलो को छथि। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज का डेट रे यदि देखा को जिबा अनेक विषय रे लोक माने मत हो छथि। प्रेज द लॉर्ड। केवल द्राक्षा रस नुहे, लोक मानकर शौक अनेक विषय रे रही अछि। मु एरा करिबि, मु सेरा करिबि, मु एमिति मु सेमिति से माने जगत रे एमितिया मेसी जाइछन्ति, जगतर सहित खाप खोइगिरी चालुछन्ति, जगतर सहित बहुत सुंदर से माने मिसी जाइछन्ति। आ सेति पई जगतर मततारे मत हो जाइछन्ति। अनेक प्रकार से मानकर शारीरिक अभिलाष रे मत जे हे जाई अछन्ति, से माने जगतर भोग विलास रे मत हे जाई अछन्ति। वर्तमान से माने पवित्र आत्मा रे पूर्ण हे पारु नहांती। किंतु बाइबल रे लिखाइछि मात्र आत्मा रे पूर्ण होई गीत स्तोत्र और आध्यात्मिक संकीर्तन द्वारा परस्पर को उत्साह दियो। हालेलुया। filled with the Holy Spirit. हालेलुया। आत्मा रे पूर्ण हेबा विषय रे प्रेरित पाउल हमन को कहू अछन्ति मो प्रिय माने। जेतल को हमने आत्मा रे पूर्ण हेबा तेबे आमे निजे मते निजर बसीभूत हे परिबा नहीं। आत्मा मन को बसीभूत करिवे, आत्मा मन को नियंत्रण करिवे। आत्मा पवित्र आत्मा निज कंट्रोल रे हम मन को नहीं जिवे। एवं मो प्रिय माने पवित्र आत्मा जेतल को हमन को कंट्रोल रे नहीं जिवे ताले मो प्रिय माने हम मन को जीवन परमेश्वर परि बा परमेश्वर अधीनस्थ हेबो एवं आम माने तांको आवृत स्थान रे बास करि परिबा। तांकर पवित्र डेणा तले आम माने सुरक्षा पाई परिबा। मो प्रिय माने पवित्र आत्मा आज आम मानकर जीवन रे कंट्रोल करूछंती कि नाही ना मु निजो को निजे कंट्रोल करूछि, ना मु निजो को निजे संभालुछि, ना मु निजो को निजे ओ हालेलुया अनेक प्रकार विषय रे मु निजो को कंट्रोल करिया पई आरंभ करिछि। Many believers have received the Holy Spirit, but not all are living under the control of Holy Spirit. अनेक विश्वासी माने पवित्र आत्मा पाइछन्ति सत, मात्र से माने अनेक पवित्र आत्मांकर अधीनस्थ नुहंती, बसीभूत नुहंती, कंट्रोल रे नुहंती। There is a difference between having the Holy Spirit and being led by the Holy Spirit. Hallelujah. पवित्र आत्मांकर थिबा एवं पवित्र आत्मांग द्वारा चालित हेबा या टोटली डिफरेंट अटे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पवित्र आत्मांग द्वारा चालित हेबा आम मानकर जीवन रे आवश्यकता रही अछि मो प्रिय माने। सेति भाई मो प्रिय माने God's desire is not that we occasionally experience the Holy Spirit. Hallelujah. केबे केबे हमने पवित्र आत्मा को एक्सपीरियंस करिबा, अनुभव करिबा, केबे केबे हमें करिबा ताहा परमेश्वर इच्छा नुहे मो प्रिय माने। But that we continually live under the control of the Holy Spirit. Hallelujah. हमने निरंतर
पवित्र आत्मांकर कंट्रोल रे बा ताहांकर नियंत्रण रे रहिबा आवश्यकता रही ए दिन मानकरे आमे देखुछु युद्धर लहरी चालू अछि ए दिन मानकरे मु गत काली प्रचार करुथली कि आम मानकर जो बाइबल को लोक माने स्नैच कर नहीं जिवे पुड़े देबे नष्ट कर देबे सेतिपाई कलोस 3:16 लिखाई जे कृष्ण को वाक्य प्रचुर भाव रे तुम मान मध्य बास करो जदि बाइबल एइट थिबो ए बाइबल को के नष्ट कर परिबे नाही प्रेज द लॉर्ड अनेक भीषण समय उपस्थित होईछि अनेक कष्ट साध्य समय उपस्थित होई अछि लोक माने भाबुछन हम आराम रे अछु किंतु किछि गोटे बिगड़िबा को जाउ अछि कुछ तो होने जा रहा है किछि गोटे हेबा पई जाउ अछि सेतपा मो प्रिय माने आसो माने पवित्र आत्मा स्वयं ईश्वर आत्मा अधीनस्थ हेबा परमेश्वर आत्मा से पवित्र आत्मा आज मान को नियंत्रण नो आज हम उनको कंट्रोल करो let us come under the control of the Holy Spirit let's come under the control of the mighty Holy Spirit पवित्र आत्मा ईश्वरंकर अधीनस्थ हेबा तांकर नियंत्रण रे आमाने आसीबा मो प्रिय माने जेतु एहा आमान को कौन करिवो आमान को साहसिक करिवो आमन को शक्तिशाली करिवो आमन को भय नहीं जीवो आमन को भय को दूर कर देबो हालेलुया ते मो प्रिय माने आसु आज माने सिखिबा जे मु की परि भाव रे पवित्र आत्मांकर कंट्रोल रे बा नियंत्रण रे आसी परिबी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रथम पॉइंट माने देखिबा प्रथम पॉइंट रहइबो what does it mean to be under the control of the Holy Spirit पवित्र आत्मांकर अधीनस्थ हेबा बा तांकर नियंत्रण रे आसीबार अर्थ कोन अटे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया to be under the control of the Holy Spirit means he guides our thought पवित्र आत्मा हमर थॉट ओके मनुष्य तीन भाग रे विभक्त मु आगरु भी कहिछि आत्मा प्राण शरीर नियमा सुके सोमा बोली ग्रीक भाषा रे कह जाय नियमा सुके सोमा ए तीनटा विषय रे आत्मा प्राण शरीर रे गोटे मनुष्य विभक्त हेई अछि बा सृष्टि हेई अछि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सेत मो प्रिय माने आत्मा आत्मा अटे ए प्राण मध्य रे कोन अछि भाव प्रवणता अछि विचार अछि आमे कोन भाबुछु कोन करूछु सेई सब विषय रहि अछि सेतपाई पवित्र आत्मा कौन करते से हमर थॉट को कंट्रोल करते गाइड करते हम भाव प्रवणता को हमन को रंग भावना को से आउट करते इरेज करते एवं सठिक भावना हम जीवन रे दियंते प्रेज द लॉर्ड मो प्रिय माने भावना गोटे एमितिया भावना ए भावना के देखि पारंती नहीं कि भावना के जानी पारंती नहीं तमे कौन भावुछ मु कौन भावुछ से मते जना अछि आ प्रभु को जना अछि मात्र केही जानती नहीं the holy spirit wants to control your thought तुमरो भाव प्रवणता को पवित्र आत्मा कंट्रोल करबा पे चाहती जेतो हम भावना मद बहुत शक्तिशाली अटे he directs our decision हमरो निर्णय को से निर्देश दियंती हमरो निर्णय को से निर्देश दियंती जदि मु अनुमति देबी ताले मोर निर्णय को से निर्देश देबा पे प्रस्तुत होंती आज अनेक निर्णय भूल साबित हेछि आज अनेक निर्णय गलत साबित हेछि ओ मोर निर्णय मते अनेक खराब पथ को नहीं जाइछि मोर निर्णय मते माने समस्त आगे तले पकई देछि मु की प्रकार निर्णय आज नउछि मो जीवन रो निर्णय की प्रकार अछि what kind of decision I am taking today for my future for my personal life for my family life मोर परिवार पई मोर भविष्यत पई मोर व्यक्तिगत जीवन पई
मु की प्रकार निर्णय नौछि your decision can make you, your decision can break you. Mind it. Hallelujah. A decision आम को भांगी भी दबो, ए डिसीजन हमको गढ़ी भी दबो। सेतपा मो प्रिय माने तापरे कोन अछि, he governs our word and action। से हमनकर कथा को हमर कार्य कलाप को सजाड़ंती। हालेलुया। हमर कथा को, हमर चाली चलन को, हमर एटीट्यूड को से सजाड़ंती। कोन कले मो पई भलो थिबो, कोन कले आपन को पई भलो हबो, कोन कले आपन सुरक्षा रे थिबे, ता पवित्र आत्मांकर कार्य। आज अनेक लोक पवित्र आत्मा को निजर जीवन को देई नांती। निजर जीवन को देवा अर्थ पवित्र आत्मांकर बसीभूत हेबा, निज जीवन को देवा अर्थात पवित्र आत्मा को नियंत्रण करिया पई अनुमति देवा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सेपा मो प्रिय माने रोमियो 8:14 लिखा है, for as many as led by the spirit of God, these are sons of God। रोमियो 8:14 के जने पढिबे ओडिया रे। रोमियो 8:14। जेणु जेते लोक ईश्वरଙ୍କ आत्माଙ୍କ द्वारा चालित हुଅନ୍ତି ସେମାନେ ईश्वरଙ୍କ संतान। जेते लोक ईश्वरଙ୍କର आत्माଙ୍କ द्वारा चालित हुଅନ୍ତି। एडी प्रेरित पाउलो गोटे सिक्रेट कथा कहउछंती, आर यू लेड बाय द होली स्पिरिट? कोन पवित्र आत्मा के द्वारा मु चालित होउछि कि नै? ए प्रभात रो गोटे प्रश्न मोर। हालेलुया। मु आज जेते जा कले मध्य कोन मु पवित्र आत्माकर सहित चालित होउछि कि? Am I led by the spirit of God? बाइबल कोन बोली कहउछि? बाइबल कहउछि जेनु जेते लोक ईश्वरଙ୍କର आत्माଙ୍କ द्वारा चालित हुଅନ୍ତି से माने ईश्वरଙ୍କର संतान, because they'll have the characteristic of God। से माने परमेश्वरଙ୍କର चरित्र को धारण करंती, परमेश्वरଙ୍କର डीएनए तांग जीवन रे काम करे, परमेश्वर परि से माने कथा कहंती, यीशुଙ୍କ परि कथा कहंती, यीशुଙ୍କ परि विचार करंती, यीशुଙ୍କ परि एक्शन करंती, यीशुଙ୍କ परि प्रार्थना करंती, यीशुଙ୍କ परि मिरेकल करंती, यीशुଙ୍କ परि से कोन करंती? ओ हालेलुया, आशीर्वाद करंती। हालेलुया। What a beautiful topic today। Hallelujah। मो प्रिय माने आज रो टॉपिक केते सुंदर अछि जे पवित्र आत्माଙ୍କ द्वारा हम माने चालित हेबा को पड़िबो। When the Holy Spirit controls your life, self is no longer their throne। Praise the Lord। Hallelujah। But Christ, हम मानकर सेल्फ आज सिंहासन रे बसी अछि। मो आउथ रिपीट करूछि, आम मानकर सेल्फ बा निजत्व बा मु निजे मोर मालिक होई बसिछि। से सिंहासन रे, जो सिंहासन रे यीशु को बसाइबा कथा, से सिंहासन रे मु आज बसी पड़िछि। मो जीवन रे मु 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 बार बार आसुछि। Why does this mu is coming? Why does this I is coming? I went, I did, I am the this, I did this, I did that। सब I मु ए आई को बा मु निज को गोटे सिंहासन रे बसई देई अछि। आउ से सिंहासन रे मु निजे बसी परमेश्वर को से सिंहासन रे स्थान देई नाही। से सिंहासन मोर नुहे, से सिंहासन आपनकर नुहे, से सिंहासन ख्रीष्टंकर हटे। प्रेज द लॉर्ड। सेति पवित्र आत्मा हम जीवन को नियंत्रण करबा आवश्यकता रही अछि। प्रेज द लॉर्ड। पॉइंट नंबर 2, द्वितीय नंबर पॉइंट हमने देखिबा, why we must come under the control of the Holy Spirit। कोन पई हमन को पवित्र आत्मांकर अधीनस्थ बा तांकर नियंत्रण रे आसीबा को पड़िबो। इट इज मैंडेटरी फॉर अ बिलीवर। गोटे विश्वासी पई एहा बाध्य अटे। गोटे विश्वासी जो माने वाक्य को मानिगिरी चलंती से मान को पई बाध्य अटे जे पवित्र आत्मा से मानन को जदि कंट्रोल न करिवे से माने पथ भ्रष्ट हेबे, से माने
विमुख हेबे से माने चली जिबे से माने जानी भी पारिबे नहीं जे को जगह रे पड़िले केमिति आघात पाइले केमिति शत्रु से मान को आघात कला एई कोनोस विषय जानी पारिबे नहीं सेति पाई पवित्र आत्मा आम मानकर जीवन को नियंत्रण करिबा बाध्य अटे जदि आमने यीशु को प्रेम करूछु जदि आमने यीशु को विश्वास करूछु ताले एहा बाध्य अटे कोन पाई मो प्रिय माने पॉइंट नंबर 1 आउ ए सेकंड पॉइंट रो पॉइंट नंबर 1 फॉर अ विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ गोटे विजय क्रिश्चियन जीवन यापन काटिबा पाई आम मान को पवित्र आत्मा नियंत्रण आवश्यकता रही अछि मु निजे को निजे मु विजयी हे परिबि नाही आई कैन नॉट बी अ विक्टोरियस पर्सन फॉर माय ओन मु निजे केबे विजयी हे परिबि नाही I need to get the help of the Holy Spirit पवित्र आत्मा को साहाय्य मते आवश्यकता रही अछि without the Holy Spirit Christian life becomes a struggle life पवित्र आत्मा को बिना ख्रीष्टीय जीवन गोटे स्ट्रगल जीवन ही जीवो व्यक्तिवस्त जीवन ही जीवो with him it becomes a life of victory and power होली स्पिरिट कर सहित सेही पवित्र आत्मा कर सहित आमन कर जीवन कोन हे जीवो गोटे विजय रो जीवन हे जीवो गोटे शक्तिशाली जीवन हे जीवो कारण आमे निजे निजे को कंट्रोल करूनु हम ऊपरे द सुप्रीम गॉड the most high God सर्वशक्तिमान सन्याधिपति सदा प्रभु आम मान को नियंत्रण रे नै छंती एवं कंट्रोल करू छंती जेत मो प्रिय माने बाइबल रे लिखा हैछि जिखरियो 4:6 रे के जण पढिबे जिखरियो 4:6 तहिरे से मते उत्तर करी कहिले एहा जिरुबाबिलଙ୍କ प्रति सदाप्रभुଙ୍କର वाक्य ଯଥା पराक्रम द्वारा नुहे किबा बल द्वारा नुहे मात्र आंभर आत्मा द्वारा ଏହା सैन्याधिपति सदाप्रभु कहନ୍ତି Hallelujah. It's not by might nor by power, but by my spirit. Hallelujah. सन्याधिपति सदा प्रभु कहते ओ हालेलुया तोइरे से मते उत्तर करी कहले या जिरुबाबिल को प्रति सदा प्रभुଙ୍କର वाक्य यथा पराक्रम द्वारा नुहे किबा बल द्वारा नुहे मात्र हमर आत्मा द्वारा आंभर आत्मा द्वारा सन्याधिपति सदा प्रभु कहती oh hallelujah second number point to overcome sin and flesh कौन पाई पवित्र आत्मा को नियंत्रण में आसीबा पवित्र आत्मा नियंत्रण रे जदि हमने आसीबा ताले हम माने पाप एवं एई फ्लेश बा एई रक्त मांस शरीर रु कोन हेबा जय प्राप्त हेबा ये तो शरीर अनेक डिमांड करि थाए शारीरिक मना अल्प काल स्थायी आत्मिक मना अनंत काल स्थायी हमने समस्त जानिछु मो प्रिय माने एई शरीर को ओ हालेलुया जे जीती जीव से जीवन रो संघर्ष को जीती जीव एई शरीर अनेक विषय करेबो एई शरीर मिछ कुएबो एई शरीर चर्चा करेबो एई शरीर पर चर्चा करेबो एई शरीर अहंकार हबो एई शरीर धांबिक हबो एई शरीर दल भेद करिवो एई शरीर मत भेद करिवो एई शरीर प्रतिमा पूजा करिवो एई शरीर अनेक डिमांड करिवो सेपा मो प्रिय माने ओ पवित्र आत्मांकर नियंत्रण जेतल माने आसीबा ताले मो प्रिय माने एई पवित्र आत्मा अम्मान को पाप एवं शरीर रु जय प्राप्त करेबे हालेलुया the flesh is weak but the spirit gives strength अमन को शरीर दुर्बल अटे मात्र आत्मा अमन को ताकत दियंती बल सामर्थ्य दियंती walk in the spirit hallelujah मो प्रिय माने गलातिया 5:16 रे लिखा हैछि walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh गलातिया 5:16 ओडिया रे पढि दियो भौणी गलातिया 5:16 मोहर भाव ही आत्मा को द्वारा आचरण कर ताहाले तुम्हे माने शरीर रो अभिलाष रु पूर्ण करिवो नाही हालेलुया मोर भाव एही
ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣ କର, ତାହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଆଚରଣ କରିବା। Victory over sin is not by willpower. ମୋର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିରେ ମୁଁ ପାପରୁ ଜୟ ପାଇପାରିବି ନାହିଁ। ପରିତ୍ରାଣ ମୋ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପାଇ ନାହିଁ, ବା ବିଜୟ ମୁଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ପାଇ ନାହିଁ। I cannot have the victory by myself. ମୋର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସବୁ କରିଦେବି। ମୋ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମଦ୍ୟପାନ ଛାଡ଼ିଦେବି। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇବା ଛାଡ଼ିଦେବି। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏଇଟା ଛାଡ଼ିଦେବି। ନାଇଁ, ଆପଣ କେବେ ଛାଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବିନା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହିତ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ପାରିବେ। Praise the Lord. Hallelujah. ମୋ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା। ମୁଁ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କଲି ବହୁତ ଥର ଛାଡ଼ିଦେବି। I can ମାତ୍ର ସେ ବାକ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉନଥିଲା। ମୁଁ ମୋର ଶକ୍ତିଦାତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ହିଁ କରିପାରେ। I can do all things through Christ Jesus ର ଜାଗାରେ I can do all things through my willpower. କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। Praise the Lord. But one day the Lord touched me. ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଏବଂ ମୁଁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। Praise the Lord. Hallelujah. It's not your willpower, my friends. It is the Holy Spirit. Hallelujah. ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, oh, victory over sin is not by willpower but by the Spirit power. Hallelujah. ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପାପ ପ୍ରତି ବିଜୟ ହେଇପାରିବି, ଶରୀର ପ୍ରତି ବିଜୟ ହେଇପାରିବି। Hallelujah. Point number 3, the reflect Christ character, to reflect Christ character. ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆମେ ଯଦି ଆସିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କଣ କରିବା? ଏଇ ଜଗତରେ ଦେଖେଇ ପାରିବା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଗାଲାତୀୟ 5:22-23 ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଫଳ ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ, ଶାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା, ପରୋପକାରିତା, ଭଦ୍ରତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା, ମୃଦୁତା ଏବଂ ଆତ୍ମ ସଂଯମ। এই ସମସ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ମଶାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, এই ସମସ୍ତ ଫଳର ଗୁଣ ସବୁ କଣ ହେଇଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ? ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କେତେବେଳକୁ ଦେଖାଯିବ? ଯେତେବେଳକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନେବେ। When you will come under the control of the Holy Spirit, you will have this fruits character in your life. You will reflect Christ in this world. You will reflect Christ at your home. You will reflect Christ at your society. You will reflect Christ in your marketplace. You will reflect Christ when you are talking. Praise the Lord. ଆମେ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କଣ କରିପାରିବା? ଦେଖେଇ ପାରିବା ଏଇ ସଂସାରରେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, এই ସଂସାର ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବା। ଏ ପୃଥିବୀ ଜାଣୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର। ଦେଖି ଆମ ପ୍ରେମ ଏ ଜଗତ ଜାଣୁ, ଦେଖି ଆମ ପ୍ରେମ ଏ ଜଗତ ଜାଣୁ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର। Hallelujah. This world needs to see you, that Christ live inside of you. ଏ ଜଗତ ଦେଖୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। Praise the Lord. ମୁଁ କେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି? ଏ ବାଇବଲ ଦ୍ୱାରା ଦେଖେଇବି କି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ? ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମୋ ଜୀବନର ଚରିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମୋର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। What is my behavior today? ଆଜି ମୋର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କେମିତି ଅଛି? ଆଜି ସୋସାଇଟିରେ ମୁଁ କିଏ ଅଟେ? ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା କଣ ଠିକ ଅଛି କି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ?
ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଓ ସ୍ଲୋ ରଖା ତାରାବା ଆମ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖା ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଥଟ୍ ରଙ୍ଗ ଅଟେ, ଆମ ମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ ଅଟେ, ଆମ ମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ଖରାପ ଅଟେ, ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଶିଥିଳ ପଡିଯାଇଅଛି। Praise the Lord. Hallelujah. When the Spirit controls us, people see Christ in us. ଯେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରୁ ଦେଖନ୍ତି, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଦେଖନ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ଦେଖନ୍ତି, କଲେଜରେ ଦେଖନ୍ତି, ୱାର୍କ ପ୍ଲେସରେ ଦେଖନ୍ତି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଦେଖିକିରି ଏହା ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏବେ ଆସୁ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3 କୁ ଆମେ ଯିବା। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3, barriers to the control of the Holy Spirit. ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ଜୀବନରେ କାହିଁକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଯେହେତୁ କିଛି କିଛି ବାଧା ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ରହିଅଛି। କଣ କଣ ସେ ବାଧା ହେଇପାରେ? କୋଉ ସବୁ ବିଷୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ସେଟା କୋଉ ବିଷୟ ଆଜି ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହଉଛି ପ୍ରାଇଡ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ୱିଲ୍। ଗର୍ବୀ ହେବା ବା ନିଜର ଇଚ୍ଛା, ये मेरा इच्छा है, मेरी मर्जी, मैं चाहे यहाँ पे जाऊं, मैं चाहे वहां पे जाऊं, मैं ये करूं वो करूं, जो भी करूं मेरी मर्जी, मैं खुद का मालिक हूं, मैं खुद को अपने सिंहासन के ऊपर बिठाया हूं, ମୁଁ ନିଜକୁ ସିଂହାସନରେ ବସେଇଛି। ଯେମିତି ହେରୋଦ ରାଜା ପାଖକୁ 3ଟି ପଣ୍ଡିତ ଗଲେ, ପୂର୍ବ ଦେଶର ପଣ୍ଡିତ ମାନେ, ମନେ ପଡୁଛି ଆଜ୍ଞା? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପୂର୍ବ ଦେଶର ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ହେରୋଦ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଯହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରାଜା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେ କେଉଠି? ହେରୋଦ ବାବୁ କହିଲା, ମୁଁ ତ ଜଣେ ରାଜା, ଆଉ କିଏ ମୋ ପରେ ରାଜା? ମୁଁ ତ ଜଣେ ରାଜା। ହେରୋଦ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ରାଜା, ଆଉ କିଏ ରାଜା? କୋଉଠି ଅଛି ସେ ରାଜା? କିଏ ନିଜକୁ ରାଜା ପରି ଦେଖେଉଛି? ସେଥିପାଇଁ ହେରୋଦ ରାଜା କଣ କଲା? 2 ବର୍ଷରୁ ତଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା। ଯୋସେଫକୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି କହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଉଠ, ପୁଅକୁ ବା ସନ୍ତାନକୁ ସନ୍ତାନ ମାକୁ ନେଇ ମିଶ୍ରକୁ ଚାଲିଯାଅ। ହାଲେଲୁୟା। ଓ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଏମାନେ କହୁଛୁ ମୁଁ ତ ରାଜା, ମୋ ପରେ ଆଉ କିଏ ରାଜା? ହ୍ୟାଲୋ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଭାଇ ମାନେ, ଯୀଶୁ ଆମ ଜୀବନର ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ରାଜା ନୁହେଁ, ମୋର ରାଜା ସେ ଅଟନ୍ତି। He is the king. Hallelujah. King Jesus, and we are the king's sons and daughters. Hallelujah. ଆପଣ ମାନେ ରାଜାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଅଟନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। We are the king's royal priesthood. ଆମେ ତାଙ୍କରି ଅଟୁ। ଆଜି ଆମେ ଏମିତି କହିବା ନାହିଁ ପ୍ରାଇଡ ରେ, ସେଲ୍ଫ ୱିଲ ରେ, ମୁଁ ରାଜା, ମୋ ପରେ ଆଉ କିଏ ରାଜା? ମୋର ରାଜା କିଏ ନାହାନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ବିଷୟ ଯୋଉଟା ବାଧାର କାରଣ, ଡିସଓବିଡିଏନ୍ସ, ଅନାଜ୍ଞା ବହତା ଯୋଗୁ ସଂସାର ବଡ ବିଷୟ ଘଟିଲା। ଆଦମଙ୍କର ଅନାଜ୍ଞା ବହତା ଯୋଗୁ କଣ ହେଇଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ? ପାପ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ସେମାନଙ୍କର ଅନାଜ୍ଞା ବହତରୁ। ଅନାଜ୍ଞା ବହତା ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନରେ କାମ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଡିସଓବିଡିଏନ୍ସ। ଥର୍ଡ ବିଷୟ ହଉଛି ଅନଫରଗିଭନେସ୍। ହାଲେଲୁୟା। କ୍ଷମା ନ ଦେବା ବିଷୟ। ଜଣେ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ କ୍ୟାନ୍ସର ଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କୁ ଗଲେ, ଆଉ ସେ ମିଟିଂ କୁ ଯାଇକିରି ମିଟିଂ ଯେତେବେଳକୁ ସରିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ହସ୍ତ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଛିଡା ହେଲେ, ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସ୍କିପ୍ କରି ଆଗକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଭଉଣୀ ଭାବିଲେ ହଁ ମତେ ଭୁଲିଗଲେ ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଏବେ ତ ମତେ ଧରି ମାନେ ଛୁଇଁକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆଉ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଲେ।
से गले आउ थोड़े भूली गले बहुत दुख लगिला तांको हेले मध्य से आउ गोटे जगह को गले एबे मत छुईबे तथापि प्रभु दास तांको छुईले नाही तांको कोन हैला माने से भी जानी पाला किंतु प्रभुଙ୍କର दास आत्मा द्वारा चालित होउतले आ आत्मा तांको पे प्रार्थना करे पे मना करूतले अरे ये की कथा मु तीनटा जगह को गली मते प्रार्थना कले नाही तापर से चित्कार करी कहले तुमे गोटे प्रभुଙ୍କର दास नुह यू आर नॉट अ मैन ऑफ गॉड समस्त टटकाई देखुछंती काई कोन हला कि मु तीनटा जगह शिफ्ट कली मते ताके टिके छुई के प्रार्थना कर देलेनी ये कोन प्रभुଙ୍କର दास प्रभुଙ୍କ दास कहले भौणी मो पाखु आस आओ से गले मते आत्मा गाइड कले नै भौणी तुम पे प्रार्थना करिया पाई काईना मु छुई के प्रार्थना करिथांती तुमर किछि मत हेइ न थांता ना कोन हेइछि मु की भूल करिछि से कहिले आत्मा मते कहउछंती तुमे तुम सासू को क्षमा दे आपरे से कहले मो सासू से एते खराब प्रकृतिर स्त्री मु ताको केबे भी क्षमा दे परिबिनी से बहुत खराब से मो प्रति अन्याय करिछि मु ताको केबे भी क्षमा दे परिबिनी प्रभु दास कहले जदि तुमे क्षमा दबो नाही तुमे सुस्थ होई परिबो नाही से भौणी को कैंसर थिला से एते गर्भी हेले नाई एंती कहले मु मरि गले मरि जीवी मात्र सेई स्त्री को केबे क्षमा देबी नाही मो प्रिय माने से चली गले आओ प्रभु दास एमिति भी कहिथिले जेबे तुमे क्षमा देबो तुमे सुस्थ हबो से चली गले थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज हेइकरी आओ से कैंसर ता बढ़ी गला से जतबल को परिस्थिति बहुत जटिल हो गला से तार सासू को कहले सासू मां मते क्षमा करो मु तुम प्रति अन्याय करिछि मु गर्भी हेली मु दाम्भिक हेली मु अनेक थर तुम अवज्ञा कली तुम अन्याय कली तुम प्रति मु अन्याय कली मते क्षमा करो बोली कहू कहू तांगर फोर्थ स्टेज रु धीरे 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 थर्ड धीरे धीरे सेकंड धीरे धीरे फर्स्ट तापर गायब प्रेज द लॉर्ड हालेलुया फॉरगिवनेस इज मैंडेटरी हम जीवन पाई दरकार अछि मो प्रिय माने कोन आपण माने क्षमा देई नांते कि क्षमा न देबाटा मध्य गोटे बाधार कारण हबो पवित्र आत्मा हमको कंट्रोल करि परिबे नाही लव फॉर द वर्ल्ड हालेलुया ए जगत को प्रेम करबा द्वारा पवित्र आत्मा को कंट्रोल रे माने आसुनु मो प्रिय माने हालेलुया अनेक लोक जगत को बेसी प्रेम करती वर्ल्ड 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 प्लेजर 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 मु जगत रे पूरा बुलिबी ओ भोग विलास करबी आनंद करबी ओ कदाचर पैसा उड़ेबी ए जगत 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 धन 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 जगह 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 घर बाड़ी मोर 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 ए समस्त विषय जगत को जो माने प्रेम करती से माने केबे मध्य पवित्र आत्मा नियंत्रण रे आसी परिबे नाही हालेलुया आज अनेक लोक प्रभु को पाइचंती से माने कहउचंती वी आर फिल्ड विथ द होली स्पिरिट आमे पवित्र आत्मा रे पूर्ण हेइछु किंतु से मानकर जीवन सेही प्रकार नुहे मो प्रिय माने दे आर नॉट एक्चुअली लेड बाय द होली स्पिरिट प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सेतिपाई एफिसियो 4 तार 30 लिखा है डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट ऑफ गॉड ए जन पढ़िबे 4:30 एफिसियो 4:30 आ ईश्वर को जो पवित्र आत्मा को द्वारा तुम्हें माने मुक्ति दिवस निमंते मुद्रांकित होइछ ताहाकु दुख दियो नाही हालेलुया हमने जो मुद्रांकन हेइछु तांगर आत्मा को द्वारा तांको हमने दुख देबा नाही इट्स वेरी डेंजर पवित्र आत्मा को हमने केबे दुख देबा नाही हमर कार्यकलाप हमर सब विषय पवित्र आत्मा दुखी ही जानती मो प्रार्थना रो बसिथिबा समय आत्मिक घरे गले मो आत्मिक नुहे आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस वर्ल्ड वर्ल्डली थिंग्स दीज आर माइन
these are mine, ଏ ସବୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା, ମୋର ସବୁ ଆମେ ଏମିତି କହିଥାଉ। be careful, hallelujah। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2 ତାର 15 ଆଉ 16 ରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2 ତାର 15 ଆଉ 16 ଭଉଣୀ, ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2 ତାର 15 ଆଉ 16 ପଢିବା। ସଂସାର କିମ୍ବା ସେଥିରେ ଥିବା ବିଷୟ ସବୁକୁ ପ୍ରେମ ନ କର। କେହି ଯଦି ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ତାହାଠାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ, ଚକ୍ଷୁର ଅଭିଳାଷ ଓ ଲୌକିକ ଗର୍ବ, ସଂସାରରେ ଥିବା ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସଂସାରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସଂସାର କିମ୍ବା ସେଥିରେ ଥିବା ବିଷୟ ସବୁକୁ ପ୍ରେମ ନ କର। କେହି ଯଦି ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ କରେ, ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ତାହାଠାରେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। Do not love the world। এই ଜଗତକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଶୈତାନ କଣ ପରୀକ୍ଷା କଲା? ସେ କ୍ଷଣକ ମାତ୍ରରେ ଜଗତର ସବୁ ବିଷୟ ଦେଖେଇକିରି এই ସବୁ ତୁମର ହେବ ତୁମେ ଯଦି ମତେ ପ୍ରଣାମ କରିବ। ଶୈତାନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଆଜି ଶୈତାନ ଜଗତ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆମକୁ, এই ଜଗତ ତୋର ହେବ ରେ ବାବୁ, ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେନା। May your name be John। ହେଇପାରେ ତୁମ ନାମ ଜହନ, ଆନ୍ଦ୍ରିୟ, ପିତର, ମାଥ୍ୟୁ ଥାଉ। ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ବି ଯା, ବାଇବଲ ବି ପଢେ, ତୁ ସବୁ କରେ, ତୁ ଗୁଗଲ ମିଟ ରେ ବସେ, ଜୁମ ରେ ବସେ, ତୁ ସଭାକୁ ଯା, ତୁ ମିଟିଂ କୁ ଯା, ସବୁ ମିଟିଂ କୁ ଯା, ମାତ୍ର ଏ ସଂସାରକୁ ତୁ ପ୍ରେମ କରେ, ତୋର ହକ ଅଛି। ଦିସ୍ ଇଜ ୟୋର ପୋର୍ସନ। ତୁ ଏ ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ କରେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ କରି ଇଆଡେ ବି ଆଉ ସିଆଡେ ବି, ମତେ ଏଟା ବି ଦରକାର, ମତେ ସେଟା ବି ଦରକାର। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସଂସାରର ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର କରିଦବ। The spirit is gentle। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଜେଣ୍ଟଲ ଅଟନ୍ତି। The spirit is very gentle। He will not force to control you। He waits for your surrender। Hallelujah। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଭଦ୍ର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ଭୂତ ଆତ୍ମା ନୁହନ୍ତି, ଡୁମା ଡାହାଣୀ ନୁହନ୍ତି ଯେ ଜବରଦସ୍ତ ପଶିଯିବେ। नो 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 नो। ସେ ତୁମର ଅନୁମତି ଚାହିଁବେ, ସେ ତୁମର ସରେଣ୍ଡର କୁ ଚାହିଁବେ। He is waiting for your surrender। ତମେ କେମିତି ସରେଣ୍ଡର ହଉଛ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, କ୍ୱିକଲି ଆମେ ଯିବା ଆଉ how to come under the control of the Holy Spirit। ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରେ ଆମେ କେମିତି ଆସିବା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଟୋଟାଲ ସରେଣ୍ଡର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରେଣ୍ଡର ହବା। ହାଲେଲୁୟା। Place your life completely in God's hand। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଦେଇଦେବା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ରୋମିଓ 12:1 ଲେଖା ହେଇଛି, ଅତଏବ ହେ ଭାଇ ମାନେ, ମୁଁ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ହେତୁ ବିନତି କରୁଅଛି, ତୁମେ ମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀରକୁ ସଜୀବ, ପବିତ୍ର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ଏହା ତ ତୁମ ମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପାସନା। ଡେଲି ମାନେ ଉପାସନା କରିବା, ସମର୍ପିତ ହେବା, ଡେଲି ଫିଲ୍ଡ ହେବା। ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଗତ ସପ୍ତାହ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲି, ଏବେ ଆଉ କଣ ଆବଶ୍ୟକ? ସେମିତି ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, be filled means keep on being filled। ଆମେ ନିରନ୍ତର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଥିବା। refill, refill, be filled, be filled। Hallelujah। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, obedience in God's word। obedience in God's word। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କଥା ମାନିବା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଓ ହାଲେଲୁୟା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ହେବା। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯେହେତୁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ମୋ ଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ଓ ମୋ ପଥ ପାଇଁ ଆଲୁଅ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିବାର ଅଛି। ପ୍ରେୟାର ଆଣ୍ଡ ଫେଲୋସିପ, ପ୍ରାର୍ଥନା ମାନେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଫେଲୋସିପ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। A praying believer is a spirit led believer। ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେବା ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 5,
hallelujah, result of the spirit control life. पवित्र आत्मा जो जो जीवन को कंट्रोल करती से मानकर कौन फलाफल आसी थाए. They are boldness, they are bold, ସେମାନେ ସାହସିକ ହୁଅନ୍ତି, ସାକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଶକ୍ତି ଦେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରାଏଲ ସମୟରେ, ଦୁଃଖ ସମୟରେ, କଷ୍ଟ ସମୟରେ ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ, victory over fear, ଭୟରୁ ସେମାନେ ବିଜୟ ପାଇବେ. Hallelujah, a fruitful Christian life, ଗୋଟେ ଫଳପ୍ରଦ Christian life ସେମାନେ ପାଇବେ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ. Hallelujah, ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରେରିତ 1:8ରେ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ତୁମେ ମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଆଉ ଜେରୁସାଲେମ ସମସ୍ତ ଜିହୁଦିଆ ପ୍ରଦେଶ ଓ ସମରଣ ପୁଣି ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ମୋର ସାକ୍ଷୀ ହେବ. ହାଲେଲୁୟା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ, ତୁମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତେ. ହାଲେଲୁୟା, ଆଜି କଣ ଆମେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛୁ କି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ? ଆଜି ବନ୍ଦ କରିବା, ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଉ କରିବି ନାହିଁ. Let the Holy Spirit control you. ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ. ହାଲେଲୁୟା, ଆସୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସମସ୍ତେ. Like to request everybody to please close your eyes. Today the Holy Spirit have spoken to you. ଆଜି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କହିଅଛନ୍ତି. ଆପଣ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ. ଯେହେତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣ ଦିଅନ୍ତି. ଆମ ମାନଙ୍କର ପଥ ଦର୍ଶକ ସେ ଅଟନ୍ତି, ଆମ ମାନଙ୍କର ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଥ ଦିଅନ୍ତି. ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, God is calling the church not to entertain the Holy Spirit, but to submit to the Holy Spirit. ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କେମିତି ମିରାକଲ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛନ୍ତି. Oh hallelujah, not to live by emotion but by his divine leadership. ଆମମାନଙ୍କର ଇମୋସନ ରେ ରହିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଇମୋସନ ରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଲିଡରସିପ ରେ, ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଅଛନ୍ତି. Today let us say, ଆଜି ଆମେ କଣ କହିବା କି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏମିତି କହିବା କି Holy Spirit take full control of my life. ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋର ଜୀବନକୁ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିଅ. ହାଲେଲୁୟା, କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ କିଛି କରିପାରେ ନାହିଁ. ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଦୟା କର. ଗ୍ଲୋରି ଗ୍ଲୋରି, when we come under the control of the Holy Spirit, ଯେତେବେଳକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆମେ ଆସିବା ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, our life become instrument of God's glory. ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଯନ୍ତ୍ର ହେବ ଯୋଉଟା କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ପାଇଁ ବାଜୁଥିବ, ମହିମା ପାଇଁ ରହିଯିବ.